buan ka mga supporter ni kanhi Presidente Duterte mga kapuso, naglusad kuno og candle lighting og motorcade human giaristo kagahapong adlaw. Okay, ato i-check si kapusong Super Donar Cano. Nagkadaiyang emosyon ang nabati sa gilusad niya panagtapok sa mga supporters ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park, San Pedro Street, Davao City kagahapong adlaw. Dungan niya nagsindi og kandila ang mga supporter og mihalad og pagampo alang sa kaayuhan sa presidente human giaresto sa Interpol pinaagi sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court bahin sa kasong crimes against humanity. Adunay mga nanghilak samtang nagpangagot sab ang uban nga miguba sa pipila ka hulagway sa kasamtangang mga opisyal sa nasod aron ipasibaw ang ilang gibati human sa nahitabo kang kanhing Pangulong Duterte. Nakaalerto sab ang Davao City Police Office subay sa aktibidad ug gisiguro nga ipatuman ang istriktong pagbantay alang sa hapsay ug malinawong kaugalingong pagpadayag. Gikan sa Radyo Davao, ako Super Donar Cano alang sa GMA Super Radio dapat totoo. Salamat kapusong Super Donar Cano. Super Radio Network News.